So guys, bili tayo ng chicken guys. Chicken wings. Para lutuin natin guys. Ay, sobrang init. Kasi napakamura ng chicken doon guys. Chicken na pakpak. Napakamura lang. Kaya bibili tayo ng 5 kilos. Grabe guys, alas 4 ng hapon, sobrang init pa rin. Init naman. Ay, salamat guys, bukas guys. Kasi lagi ko siyang pinupuntahan guys. Lagi siyang sirado. Ay, nagkakatan bukas. Ipta mo der? Ipta? Ano ka kar sakar alatol sakar? ايوه الساعة 4 يفتح كل يوم واحد ساعة Kol yom? ايوه واحد ساعة كل يوم يفتح Kol yom ipta. ايوه الساعة 4 Okay. Well, si ano, takpak. Wings. Ha? Ada muskil, mapi talaja. Ha? Okay, Jib, kam sa kilo. Muskil. Lamapit, kam sa bas. Ha? Kamsa talatin kulosa. اوكي 5 kilo guys. Bibili din ng vegetable guys. Kasi magsisigang tapos mag fried chicken. Bites na.